Hi guys! So na-day may dedicate kakanta sa inyo ha. So ako'y kanta. Ako ang action. Action. Okay. So kani nga kanta, gidedicate yun nina mo from the bottom of our broken heart. From the bottom of our intestine. From the bottom of our broken heart. So kani nga kanta, amo ding dugay ng ginahunaan og kuan dili na mo imuharam ng kanta. Pero amo yun kanta para sa inyo ha. So ang among first kanta, ready na ka? Ako mga actually ready na. Basta ang among first kanta kani siya. Ikaw na may mo kanta, di mo lagi ako mo kanta una. Say, ready? 1, 2, 3, go! Why do birds suddenly appear anytime you are near? Uy, lain kanta. Like me, they long to be close to you. May lami. Close your eyes. Open your eyes. Close again. Watch me, shadow. Uy, lami. Gin. Unsa man kanta? Close your eyes, open again ko no. Hindi kanta close your eyes, open. The way back then I tried. Or so hard. Waiting for this magic moment. Ikaw ko na busy, ikaw ko na sulong. Baby this time. Dali. She smile like dali. Kantay din. She smiled in the background. Tara, she smile. Ano sa she smile? Ganyan ka na. Maybe She smile like she smiled like she used to smile. But then action from that magic moment. balik uno.